দিন আমরা অনুষ্ঠান করতে পারিনি। আজকে এই মঙ্গল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রদ্ধেয় শুভনন্দী ইমন দত্ত এবং বাপ্পা দাস মহোদয়ের আয়োজনে। আমরা এখন মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে প্রার্থনা পর্বে প্রবেশ করতে চলেছি। এদিকে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম রাম নিখিল परम प्रेममय शिशु ठाकुर अनुकूल चंद्रेर रातुल चरणे आमरा समवेत हयेछि। आजके पूर्ण भाद्र मासेर पंचम दिवसे तृतीय अधिवेशने मिलित हयेछि आमरा श्रद्धेय शुभनंदी इमन दत्त एवं बाप्पा दास महोदयेर आयोजने आजकेर एई मंगल अनुष्ठान पुरुषोत्तम भगवान शिशु ठाकुर अनुकूल चंद्रेर रातुल चरणे आमरा समवेत हयेछि। आमरा एखन आहवानेर मध्य दिए प्रार्थना पर्वे प्रवेश करते चलेछि।
তিনজনের মাথা চড়িয়ে আপনাদের কি কামনা করবেন? বাড়িতে যেন লক্ষ্মী আসে, লক্ষ্মী ছাড়া বাড়ি যেন লক্ষ্মী না থাকে। প্রণাম করি, ভক্তি করে প্রণাম করে তমসার পার अच्छेद वर्ण महान पुरुष इष्ट प्रौति के आविर्भूत जातिविद आचारणी तत् उपासनाते व्रति है जाग्रत आगमन कारो आम्रजेन एक आविगमन करी एक उद्देश्यई वा कर्म विनियोगकारी एक निरंतरताई সেই তাকেই যেন জানিতে পারি শ্রদ্ধানুসৃত অপূর্যমান স্তৈক প্রাণ নাই একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্টি উৎসার নাই वैशिष्ट पूर्णिये को चेतना अभिमंत्रणे शिष्ट हवि ओ श्रेष्ठ भावनाय समान आकुति ओ सम्यक हृदय जीवन बोर्धने विद्यमान हई स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। কোথায় কর্তারা কোথায় অনুষ্ঠান কর্তারা এখানে আসেন, কল্পনা করেন আগে সবাই আসেন তিনজন বসেন, সামনে বসেন, কল্পনা করেন আগে নিজে কল্পনা করতে হবে, আমরা করলে হবে না। বন্দে লোকতিলকম সত্ববার্তা বিভূষণম অমর কীর্ত সারম প্রবুদ্ধম লোকজীবনম প্রণয় প্রমত্ত यागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुष वायु वाय करु विनति राधा स्वामी आदि दया करुदा कामिनी चित चरण न लागे जन्म जन्म रहि कुलमी नहीं पाया भेगा काल करंके जल में राही भोगत खेला जगत जीव परमत पीरे नित चारो कणि ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी बाग जगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देशु है वह अधर ठिकानी बिना संतप हे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाए घर पाऊ चबाई साध संग कर सार रस मुनि पिया अगाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई तड़प उठी बेकाल रहो कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहो कहे मन तीरताई सुरत छड़ी आकाश में कोई शब्द विलास धाम धाम निरखत चले कहे निज घर वास
ইহ আশা নিরে মন বসে রাহি চিতা উদাস বিনয় সুনা কৃপা করো निज चरण निवास तुम बिन कोई समरत नहीं जसि माधुदान प्रेम धार बरुखा करो फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो निज समरत स्वामी सुकर करुगा हतारहो नितुरादा स्वामी तुम बिन कोई समरत नहीं जसि माधुदान प्रेम धार बरुखा करो फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो निज समरत स्वामी सुकर करुगा हतारहो नितुरादा स्वामी सुकर करुगा हतारहो नितुरादा बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार साध संग मोहि देवानित परम गुरु दत्ता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मयि तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वारु चरण पर कई मुकले मई गाओ हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेया दया सिंधु पुराण धनी तीर्थ करो तुम सेय अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अनाथ हाथ गहा तुम अनकर अबरा को नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हरमयी प्रभु राखो मेरे नाच तुम दारी अब मुई पड़ा राधा स्वामी गुरु समरता तुम बिना और न दूसरा अब करो दया परत कस तुम दारी विलम्ब क्यों दया कर मेरे साया देव प्रेम किदा दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटी सब उत्पाद दया करो मेरे साया देव प्रेम किदा दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटी सब उत्पाद बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार साध संग मोहि देवानित परम गुरु दाता साध संग मोहि देवानित परम पिता दाता हे परम कारुणी हे सर्व अनुसूत व्याप्त प्राक प्रथम सर्व सर्ग सर्वहृदय प्राणन परिमलादित्य ईश्वर जीव जगत रूपी प्रतिभात रक्त मांस संकुल दबाशित तुम्हें तुम्हारे तज्जात सन्तान आमियो तुम्हारे तमिरायुत्के भरक्रांतरे दिन जाकिचु मलिनता उत्सारित अमृत आशिषि जरा मरण दुख दुरीता विपत्ति जाके चपशारित कोरिया तुम्हाते उद्भाषित करिया तोल आमी आमार अब्रह्मस्तम पर्यंत तुम्हाके शरण कोरिया अमृत आचमने पवित्र हेलम आमी पवित्र आमी पवित्र आमी पवित्र बंदे पुरुषोत्तम त्वं हिष्टं हृदयोत्सवं शिविग्रहं वैशिष्टपूर्वकं समस्तोत्सारकम् एक आचरणं श्रीजनस्यं त्वमीश्वरं प्रकटपरायणं
निखिला जगज्जीवनविचिस्पन्दितं व्यक्तस्वरूपकं परमदैवतं नरं नारायणं मत्स्य कुर्माकुल नृसिंह वामन शरीरं रामकृष्णबुद्धदेशु महम्मदरूपायितं चैतन्य रामकृष्णानुकूलं पूर्वातनी पूर्णं शाश्वतं वर्तमानं व्यक्तिदंपति गृह सोमस राष्ट्र उद्धारणी जजनि जाजनिष्ठ प्रीति स्वास्थयानि प्रवर्तकं प्राच्य प्रतिष्ठ नियंत्रणे वरुणाश्रम अनुशासकम् आर्य चिरायणम् आर्य कृष्टि दुर्जादनित फलनिकेतनम् आर्य भूमिदोले पावन चिदानंदकम् सकाल शिल्प विज्ञान ज्योतम् पूर्णं पुराणं परातिपूरकम् धर्मग्लानि त्रस्त भुवनि वृत्ति गुरुणानि सकल वादिभ्य महाहार सद्धर्मस्थापकम् अपुण्यन्तम् इष्टम् एकाम आदित्यकम् जीवादर्शम् अनुत्तमम् प्रेमोच्छल नारवा पुद्धीतमन्नातमन्नातमम् नवीनार्जति तंकारं विचित्रालीलकं विश्वामिलन हवन नवीनं वेददायिनं विनायक भास्करं विरानोत्तण्डवद्रहस्कूत्रे क्लिष्टे विश्लिष्टे लोके आभूतित लच्चचारपूरिता दिङ्मण्डले जीवनावृत्ति कलाकं मित्रामितवल्लभं कल्किरूपमुदाग्रम् नमामि विप्लवीनं प्रियं परमं कमापि करालं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् जिनि साप जहाँ की चुते वृद्धि प्राप्त हইয়া यदि पमान সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করে আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়াছেন তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার যে আচরণে তাহাকে জানা যায় সে আচার্যকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন সে আচার্যকে প্রণিপাত করিতেছি যাহারা ধুষ্টা পুরুষ সেই ঋষিদিগাকে নমস্কার করে যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্য দীপ্ত করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়ে দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি যাহা জানা গিয়াছে কম প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্ব শরীর ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি আমি পরম কারণিক প্রসূত সর্বপ্রাণ প্রসঙ্কত বায়ুকে প্রণাম করি মৃত্যু যিনি জীবের জীবন বৃদ্ধির অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন আমি তাহাকেও নমস্কার করিতেছি যেন তাহা হইতে অমৃত বহন করিতে পারি যিনি সর্ব প্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ পরিবতে প্রণাম করিতেছি আর যাহা কিছু শুভের প্রতীক अब्रह्म सर्वदेवमय हमारे उद्दाता हमारे सद्गुरु के प्रणिपाते बारे बारे प्रणाम करी जहा किछु जात हयाचे तत्समुदय ज्ञानेर कारण जिनि ताहा निमित्त ततसज्जे स्नात हইতেছে তিনি আমাদের অরাতি বুদ্ধিকে দহন করুন সে আপনি সর্বপ্রকার দুরিত দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সিন্ধু পার করে তেমনি করি আমাদিগকে উত্তীর্ণ করুন ওর্দাগত শিলাস্তেয় প্রগতিপন্ন দিদিপায়িত বৃদ্ধি পারম কৃষ্ণ পিঙ্গল বিরূপাক বিশ্বপ্রাতি হে পুরুষ আমি তোমাকে নমস্কার করি गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः आकण्डकुण्डलोकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः विज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं
तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरादिकं तत्त्वं न गुरुरादिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मुनातः श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरु मूदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरमनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमुच्यदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि एकम् एव आदित्यं शरणं पूर्वेशामप्रीतारः प्रबुद्धा ऋषयः शरणं तद्वर्त अनुवर्तिनः पीतरः शरणं सत्तानुगुणः वन्यश्रमः शरणं पूर्वपुरोगवर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणम् एतद्वर्जायनम् एष एव सद्धर्मः एतदेव शाश्वतं शरण्यम् न उपास्यमन्यत् ब्रह्मन् ब्रह्मैकमेवद्वितीयम् तोतागतस्तत्त्वार्थिका वेद तोतागतोऽग्रोहे वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेशामप्रीता विशिष्ट विशेषविग्रह तदनुकूलशासनं ह्यन्यसत्तव्यन्येतरत् शिष्टाप्तवेदापित्ये परलोकदेव शुद्धया न पूज्य सदाचारवन्नस्मानुग जीवनवर्धन नित्यं पालनीय पेत सवर्ण अनुलोमोच्चार परमोत्कर्ष हेतव स्वभाव परिध्वंसेनस्तु प्रतिलोमोचार वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् ॐ ब्रह्म परब्रह्म कुलमाली गिरदस्वरिष्टिचर कोटि कोटि प्रणाम এখন নাম ধ্যানের সময় দয়া করে কেউ কথা বলবেন না প্রত্যেকে নিজ নিজ ইষ্ট নাম জপ করুন
Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ब्रह्म परब्रह्म कुमारी राधा स्वामी दयाली श्री चरण कोटि कोटि आमी क्रोधी আমি অমান আমি নিরলস কাম লোভ চিত বসি অমিষ্ট প্রাণ সভাপতু আস্তি বৃদ্ধি যজন জৈত্র প্রমানন্দ দীপ্ত শক্তি সমৃদ্ধ তোমারি সন্তান প্রেম পুষ্ট চিরচেত আজ আমর আমায় গ্রহণ করো তৃণানন্দ সৌদীপবৃন্দ শুভ ভাদ্র পরিক্রমার আজকে পঞ্চম দিবসে তৃতীয় অধিবেশনে মিলিত হয়েছি। শ্রদ্ধেয় শুভনন্দী ইমন দত্ত এবং বাপ্পা দাসের আয়োজনে তাদেরই নব বাসগৃহে এই বাসগৃহে তাদের যাতে মঙ্গল হয় কল্যাণ হয় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় তার জন্য চরণ দয়ালের চরণে প্রার্থনা নিবেদন করব তাদের ব্যক্তি জীবনে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে পারিবারিক মঙ্গল কামনা করে তাদের পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবার মঙ্গল কামনা করে ও প্রার্থনা নিবেদন করব। আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি আমাদের প্রতি প্রত্যেকের নিজেদের পরিবারের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবার মঙ্গল কামনা করি সবার কল্যাণ কামনা করি চলুন প্রার্থনা নিবেদন করি। প্রার্থনা নিবেদন ধর্মই ভাদ্র পরিক্রমায় যারা অধিবেশন দান করেছেন এবং আগামীতে অধিবেশন দান করবেন তাদের সবার মঙ্গল কামনা করি কল্যাণ কামনা করি। ভাদ্র পরিক্রমাকে সফল করে তোলার জন্য যারা কাজ করে যাচ্ছেন ভাদ্র পরিক্রমাকে সুন্দর সফল করে তোলার জন্য যারা উপস্থিতি দান করতেছেন বিগত দিনে করেছেন আজকেও উপস্থিতি দান করেছেন এবং আগামীতেও করবেন আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করি কল্যাণ কামনা করি চলুন পরম পিতার আতুল চরণে প্রার্থনা নিবেদন করি। প্রার্থনা নিবেদন করব সমগ্র দেশব্যাপী অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করতেছে এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যাতে শান্ত হয় স্থিতিশীল হয় তার জন্য প্রার্থনা জানাবো। সমগ্র দেশব্যাপী বন্যা পরিস্থিতির খুব বেশি অবনতি হয়েছে এই বন্যা পরিস্থিতি যাতে দ্রুত উন্নতি হয় এবং যারা বন্যা দুর্গত এলাকায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের যাতে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে তার জন্য চলুন পরম পিতার আতুল চরণে প্রার্থনা নিবেদন করি। প্রার্থনা নিবেদন করব অত্র এলাকাবাসী দেশবাসী বিশ্ববাসী প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গল কামনায় কল্যাণ কামনায় বিশ্ব শান্তি কল্পে নাম ধ্যানের মধ্য দিয়ে পরম পিতার আতুল চরণে আরো কিছুক্ষণ সবাই নাম ধ্যানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ মনোবাঞ্ছা যেন পরম পিতা পূর্ণ করে তার জন্য চলুন প্রার্থনা নিবেদন করি। ওম ব্রহ্ম দয়ালে শ্রী চরণ কোটি কোটি সবার